বিরতির পর স্বাগত। মণিপুর এখনো অশান্ত, সেখানে এখনো বিক্ষোভের আগুন জ্বলছে। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে বহু মানুষের মৃত্যু, বহু মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্য থেকে এবার মণিপুরের জন্য সাহায্য করা হচ্ছে। রাজ্য ত্রিপুরার পক্ষ থেকেও এবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ওয়ার্ল্ড মেটে কাউন্সিল ত্রিপুরা ইউনিট। আজ দেখা গেছে মণিপুরে হিংসা অশান্তি চলছে, তাই মণিপুরের রিলিফ ক্যাম্পে যারা রয়েছেন তাদের জন্য এবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কাউন্সিল ত্রিপুরা ইউনিট। বিভিন্ন সামগ্রী দেওয়া হয়েছে, পাঠানো হয়েছে মণিপুরের উদ্দেশ্যে। সে বিষয়ে জেনারেল সেক্রেটারি মুতুম অমিত সিং কি বলছেন শোনাবো। नमस्कार, मेरा नाम मुतुम अमित सिन्हा है। मैं वर्ल्ड मिते काउंसिल त्रिपुरा स्टेट यूनिट के जनरल सेक्रेटरी पद पे हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मणिपुर में जो आज हिंसा और अशांत का माहौल है वो 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इसी के चलते जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट में भी हिंसा भड़का 7 जून 2024 से। तो इस हिंसा के चलते आपके जो वहाँ पर जो हमारे जो बहन भाई बुजुर्ग बच्चे जो रह रहे हैं उन्हें अपने घर बार छोड़ के रिलीफ कैंप की तरफ आना पड़ा। तो उस उपलक्ष्य में हमारे जो WMC त्रिपुरा स्टेट यूनिट की तरफ से हमने रिलीफ मटेरियल वहाँ पर रह रहे 2 रिलीफ कैंप में हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। वहाँ पर हम खुद गए, हमारे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट रंजन जी गए, हमारे जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी विक्रम जी गए वहाँ पर। मैं इस उपलक्ष्य में हमारे सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि मणिपुर में शांति जल्द से जल्द बहाल हो, पीस का वो शांति बहाल हो। इसी बात को रखते हुए मेरी जो बात है यहीं पर समाप्त करता हूं। আপনারা শুনলেন তাদের বক্তব্য। মণিপুরে হিংসা ঘরছাড়াদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে ওয়ার্ল্ড মেটে কাউন্সিল ত্রিপুরা ইউনিট। তাদের উদ্যোগে আজ বিভিন্ন সামগ্রী পাঠানো হয়েছে মণিপুরের উদ্দেশ্যে। মণিপুরের শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য এবার তারা এগিয়ে এসেছে। নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।